Voilà les exemples qu'on va faire. On a déjà fait y prime moins 4y égale à 3. Maintenant, y prime plus y égale à 2 exponentielle de x. نفس الطريقة اللي كنعرف في الكور كلشي الاخر كله باين. s égale à quoi? C'est k exponentielle moins ax plus l'intégrale de bx exponentielle de ax dx ou exponentielle de moins ax dx. Moins ax, dx. Avec a de x, c'est quoi? C'est l'intégrale de ax dx. Je vois y prime de x plus y de x égale à 2 exponentielle de x. بالنسبه للطلبات ديال باقيين جوج ديال المستويات، اما كان اس ام ا كما كان اس ام بي. انا كنفضل ان بالنسبه للاس ام ا انهم يديروا الطريقه كامله، يعني ما يعاودش داكشي، يدير من الاول هادشي هذا يغادر. بالنسبه للاس ام بي ماشي مشكل، كله يحطها نيشان. ندير هنا افيك a de x égale l'intégrale de ax dx. Donc dans notre cas ax c'est quoi? هي داك اللي حدا y c'est 1. Et bx c'est quoi? C'est 2 exponentielle de x. Donc ax, c'est quoi? C'est l'intégrale de ax dx. C'est quoi? C'est l'intégrale de 1 dx. C'est x. راه المشكل في ليكواسيون ديفيرونسيال ماشي هو الطريقه راه كلشي كيعرفها. المشكل هو انك تعرف شي عندك ما تحسبلكش، ديما كترجع على الانتغرال، وهذا هو المشكل الكبير. اما الطريقه راه كلشي عارفها. دونك s égale c'est k exponentielle moins x c'est moins x plus l'intégrale bx c'est 2 exponentielle de x exponentielle de ax exponentielle de x dx fois exponentielle de quoi? De moins x c'est moins x dx, tel que k appartient à r. Donc égale k exponentielle de moins x plus 2 exponentielle x exponentielle c'est 2x, l'intégrale d'IRA, dx fois exponentielle de moins x dx, tel que k appartient à r. C'est égal k exponentielle de moins x plus, ça c'est 2, 2 exponentielle de x, je n'ai primitive de la exponentielle de x, exponentielle de moins x moins h, tel que k appartient à r. Égal k exponentielle de moins x plus exponentielle de x exponentielle de moins x exponentielle de x tel que le k appartient à r. هذه بالنسبه لاي طالب بغى يدير الطريقه ديال الكوف ويحطها ويعوض ويسالي. غنشوفوا دابا شي حد اللي بغى يعاود من الاول شنو غادي يدير، يعني يدير لي زيتاب كاملين من الاول بالايكواسيون سكون مومبر ودير لا سوليسيون بارتيكولير ودير لا سوليسيون سكون مومبر. شنو غادي يحط؟ نشوفوا ليكزامبل هذا. y prime de x moins tangente de x y de x égale la sinus de x. Ça fait étape 1. Étape 1. إما l'équation كنسميوها équation homogène أو لا équation sur second membre. Homogène et نسمي هنايا ندير هنا دو او اي شنو هي هاد السكون ما يبقاش. دونك سي y prime de x moins tangente x y de x égale à quoi? 0. donc y كمل implique y prime de x sur y de x égale à quoi? نقسم على y ونضرب tangente هنايا tangente x implique quoi? L'intégrale y prime de x sur y de x égale l'intégrale tangente de x dx. Implique ln y de x égale, هنا بقى لي نعرف l'intégrale، هذا ماشي صعيب. l'intégrale tangente x c'est sinus x sur cosinus x dx. إلا شفنا خلينا نخدم هنايا، إلا شفنا u de x هو cosinus x. U prime de x c'est quoi?
c'est moins sinus x. Donc ندير هنا moins ندير هنايا moins. Donc c'est u prime sur u اللي هي moins ln de cosinus x. ومنسنا لي كونستانت هنا بلس كونستانت وهنا بلس كونستانت وحده اخرى سي 1 سي 2. دونك ln غندير امبليك وهادي سي implique que ln de la valeur absolue de y de x égale moins ln de cosinus x plus c2 moins c1 moins une constante ما تسمليش une constante. اولا ندير لهنايا سي ايغال ln باش ندخل هاد الموا هذا ما عجبنيش. Donc y de x égale à quoi? Égale, entre l'exponentielle, c'est exponentielle de une constante k, fois exponentielle, c'est 1 sur cosinus de x. Hadi, solution son second nombre. Y son second nombre, c'est k, 1 sur cosinus de x. Dans la solution particulière, yp prime, et maintenant on l'équation prime x moins tangente de x y de x égale à quoi? C'est sinus de x. P avec y p شنو قلنا؟ هذا constante car deux variables, c'est k de x sur cosinus de x. Ça fait donc y بي بريم بزاف غادي يمشيو يديروا ديك الطريقه ديال انهم غير يعوضوا صافي، ولكن انا كنكون الطريقه منين جات بهاد لي سامبليفيكاسيون غادي تجيني هي كوسينوس دو اكس او كاري سمحولي كا بريم دو اكس سور كوسينوس دو اكس بلس اون بارتي اللي كتسامبليفي بلا ما نكتبها، غادي غير تسامبليفي لي من بعد. دونك غتجيني كا بريم دو اكس sur cosinus de x لان هذاك الشيء اللي فيه ك دو اكس مع هذا كله تيمشي كتبقى غير ك بريم ضروري ايغال سينوس دو اكس. دونك ك بريم دو اكس ايغال كوا سينوس دو اكس فوا cosinus de x et par suite k de x c'est l'intégrale sinus x cosinus de x dx. C'est égal k de x et là ça va dire u cosinus x c'est u donc u prime c'est moins sinus x donc moins u prime fois u c'est u carré sur 2 donc c'est moins c'est cosinus de x au carré sur 2 donc S c'est k sur cosinus de x moins plus il y a plus là k de x sur cosinus de x. Alors k de x c'est quoi? C'est moins cosinus de x au carré sur 2 cosinus de x. Le cas appartient à R. بطبيعة الحال غادي تجيكم الطريقة الأولى أنك كتعوض سهل، ولكن تقدر في هذا الامتحان متبقاش عاقل كاع على هادشي هذا. هادشي بالنسبة ليكواسيون دو بروميير غروب. اللي بغيت نقول لكم هو أن بزاف ديال الطلبة سولوني شنو الفرق بين لي كوردوني سيلندريك ولي كوردوني سفيريك باش نسالي ديك لابارتي ديال لي زانتيغرال دوبل تريبل. ها هو سيلندر هو هذا، والسفير هي هادي، هذا الزاد ديالي هنا عندي او اكس زد y سفير سيلندر. غير تشوف x كاري بلس y كاري بلس z كاري لان ليكواسيون ديال السفير هي x كاري بلس y كاري بلس z كاري دو سونتر زيرو بطبيعة الحال ايكال r كاري. هذه هي ليكواسيون ديال السفير. غير تشوف x كاري بلس y كاري بلس z كاري بقيتها بهم عرف غدير كوردوني سفيريك. لقيتي مثلا x كاري بلس y كاري بلس z اولا x كاري بلس y كاري بوحدها اولا x كاري بلس y كاري بلس 2z ولا ما كاينش z كاري، عارف انك كدير لي كوردوني سيلندريك. وهذا هو الفرق بيناتهم وان شاء الله نكملوا المره الجايه.